মিটেন ঘৰত আছা নে নাই হাও মিটেনে দেখোন মন মাৰি আছে কিয় বা ও মিটেন মিটেন কি হলে তো কি কম আজিকালি মানুহ ধাৰ নামাৰে সব থাকিবা সব সব কিবা পইচাই দে আজি হয় নেকি আজিকালি মানুহে বহুত থাকিবা দে কিয় আহিলি মোক মিটেন মোক 1 লাখ মান টকা লাগিছিলে কি 1 লাখ মান টকা লাগে মোৰ এটা কাম আছে দিম কিন্তু ঘূৰাই দিব লাগিব হ'ব দে মই তোক 6 মাহত ঘূৰাই দিম ৰ মই আনি আছো ৰ মিটেন থেংক ইউ হ'ব দে ঘূৰাই দিবি কিন্তু মোক পইচাটো ঘূৰাই নিদিলাকে ইয়ে বহুত থাকিবাস হে তই শিক্ষা দিম ৰ মিটেন দেখোন এটা থিয় হৈছে আজি মই মোক মাৰিব পলুৱাই ভাল মই পলুৱাই ভাল ইয়াক আজি ধৰিম মাৰিব हेलो हाँ मिटेन मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ हाँ हाँ ठीक है ओके बाय হাৱাই দেখোন আৰু চাইব মইতো কাপোৰ পিন্ধি লৈছো মুম্বাইৰ পৰা আহিব ये क्या है मिटेन मिटेन कहाँ हो मिटेन मिटेन आयुष तुम आ गए हाँ मैं आ गई चलो आयुष आओ आओ आयुष बैठो तुम्हारा खबर कैसा है मेरा अच्छा है तुम्हारा मेरा भाल है आयुष साग खाओगे हाँ लेकर आओ मैं लेकर आता हूँ ये मेरा कान है ये तुम्हारा कान है मिटेन ये लो रुको मैं ठोका देता हूँ मिटेन को तो हिंदी बोलने नहीं आता तो मुंबई में क्या करते हो
मैं इंजीनियर हूँ। तुम क्या करते हो मिटेन? मैं हाजिरा करता हूँ। क्या तुम हाजिरा करते हो? इसको मैं नौकरी दे देता हूँ। मैं मुंबई में नौकरी दे दूंगा तुम्हें मिटेन। आयुष सच में? ओ ठिंकू 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 ठिंकू। ठीक है मैं चलता हूँ। आयुष बाय। चलता कुछ दिन बाद কিছুদিন পিছত মোক কামে নিদিলাকে মই তাৰ কাৰণে কাম বাদ দিছো। কি কৰো? কি বাস আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব। বেলেগৰ আশাত নাথাকিব, নহ'লে লছ হ'ব।